Bonjour le EB5. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 4, la circulation sanguine. Activité 1, l'appareil circulatoire, constituant et fonction dans votre livre page 125. Donc on a parlé de l'appareil circulatoire et on a commencé hier à parler des constituants du sang. On a dit que le sang est formé d'un liquide qui est le plasma, qui forme 55% du sang. فإذا عندنا liquide السائل اللي هو البلازما اللي بيكون 55% من السang et les cellules sanguines وخلايا الدم اللي هن les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines اللي هن fragments هن مثل fragments. Donc le sang est constitué de 4 constituants, est formé de 4 constituants, 4 مكونات, le plasma, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Et on a parlé du rôle de chaque constituant. حكينا عن دور كل constituant. Le plasma transporte les matières nutritives et les gaz respiratoires. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires. كمان بينقل الغاز respiratoire يعني بينقل الديوكسيجين والديوكسيد de carbone. Les globules blancs attaquent les microbes يعني بيدافعوا عن جسمنا. Les globules blancs et les plaquettes sanguines aident à la coagulation du sang et arrête l'hémorragie. بحال جرحنا هن اللي بدهم يسكروا الجرح ويوقفوا النزيف. Les plaquettes sanguines. Indiquer la conséquence d'une diminution du nombre de globules rouges. بدي أحدد النتيجة conséquence يعني نتيجة انخفاض عدد الجلوبول rouges. في حال صار في عنا diminution du nombre de globules rouges, donc il va y avoir une anémie. حيصير عنده الشخص anémie يعني فقر دم. Donc la diminution du nombre de globules rouges entraîne une anémie. انخفاض عدد كريات الدم الحمراء بيؤدي لفقر الدم. Une anémie. Indiquer la conséquence d'une diminution du nombre de globules blancs. طب في حال انخفض عدد الجلوبول بلان عدد كريات الدم البيضاء اللي بذكركم كانوا يحمولنا يدافعوا عن جسمنا attaque les microbes. طب إذا انخفض عددهم, donc la diminution du nombre de globules blancs cause une faible défense contre les microbes. حيضعف جسمنا, حتضعف مناعة جسمنا وما رح نقدر كتير ندافع عن حالنا لأنه انخفض عدد الجلوبول بلان اللي هن كانوا يحمونا ويدافعوا عننا, يدافعوا عن الجسم في حال فات على جسمنا ميكروبات بكتيري كانوا هودي يقتلوه يقضوا عليه يعني يدافعوا عن جسمنا. Donc, lors de leur diminution, في حال انخفضوا, il va y avoir une faible défense contre les microbes. رح تضعف مناعة جسمنا, حتضعف مناعة جسمه للإنسان, يعني ما بقى رح يقدر يدافع عن حاله. Indiquer la conséquence d'une diminution du nombre de plaquettes sanguines. طب في حال انخفض عدد البلاكات, عدد صفائح الدم اللي هن كان دورهم يوقفوا النزيف, إذا انخفض عددهم, donc ceci va entraîner une hémorragie à la suite d'une blessure. فإذا وقت ننجرح دغري حيصير في عنده الشخص une hémorragie, نزيف, لأنه عدد البلاكات سانجين اللي هن كانوا مسؤولين عن وقف النزيف انخفض. Donc la diminution des plaquettes sanguines entraîne une hémorragie. Hémorragie, نزيف à la suite d'une blessure. في حال صار في عنا جرح حيصير في عنا hémorragie, نزيف. Donc si le nombre de plaquettes sanguines est faible. إذا عدد البلاكات sanguines, عدد الصفائح كان قليل. Indiquer où se font les échanges gazeux entre l'appareil respiratoire et circulatoire. وين بيصيروا الإشانج دي غاز يعني الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون بين الأباreil respiratoire والأباreil circulatoire. Bien sûr au niveau des alvéoles pulmonaires. بالالفيول pulmonaire الديوكسيجين بده يظهر من البومون, يعني من الالفيول pulmonaire يروح على الصان والصان يوزع هيدا الديوكسيجين على أعضاء جسمنا. بالمقابل les organes vont rejeter le dioxyde de carbone, رح يكبوا ديوكسيد دو كربون بالصان والصان رح يرجع هيدا ديوكسيد دو كربون على الالفيول pulmonaire لنظهره برات جسمنا. Indiquer où se font les échanges des nutriments. الغذاء وين بيصير الإشانج لهودي النوتريمون؟ بذكركم نوتريمون هن اللي بنحصل عليهم
من عملية الديجستيون des aliments. وقت نهضم الطعام اللي هن gross molécules كبار بحولهم لنوتريمون لغذاء اللي هن petites molécules qui vont être absorbées par le sang. السان رح يمتصن. من وين بده يمتصن السان؟ de l'intestin grêle. فإذا عملية الابسوربسيون des nutriments امتصاص الغذاء بتصير dans l'intestin grêle. يعني النوتريمون بدهم يمرقوا من الانتستين جريل يروحوا على السان والسان بده يوزعهم لأعضاء جسمنا. يوزع هود النوتريمون لأعضاء الجسم. Quel est le point commun entre les trois appareils? شو شفنا النقطة المشتركة بين الاباري ريسبيراتوار الجهاز التنفسي الاباري سيركولاتوار جهاز الدورة الدموية والاباري ديجستيف والجهاز الهضمي. Donc le sang, فإذا السان هو المشترك الدم هو المشترك car le sang va transporter les nutriments et les gaz respiratoires. السان هو اللي رح ينقل النوتريمون الغذاء والديوكسيجين يوصل الديوكسيجين اللي هو un gaz respiratoire aux organes du corps لأعضاء جسمنا وياخد منهم الديوكسيد دو كربون لحتى نظهره لبرات الجسم. Donc le sang transporte les nutriments et les gaz respiratoires.